Hi guys, welcome to my vlog. Ayan guys, magbabalik po tayo kasi madali po yung mapundong vlog. 3M po yun eh. Kaya madalas yung mapundo. Guys, stick yung gamit ko. Try na guys, simulan na tayo. Mapikit po muna. Kung ang gagawin po natin is girl and boy. And guys, girl. Ano, hindi white. Ayan na. Mga 5 po. Wait ng 4. 1, 2. And pikit po yan guys ha. Tignan nyo pa. Guys, pikit yan ha. Yan guys. Bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5. Tayo na guys. 5 na po yan. Tayo na. Simulan na tayo. Sa boys guys. Ito guys. 1, 2, 3, 4, 5. Yan guys. 5. Yan guys, kung sino may po dyan may favorite, green. Siya na ang green. Joke lang. Hindi ko magalaw yung camera, di ko mahawakan maayos. Ay, sorry po, nakita yung bitis ng ano ko. Kapatid. And guys, girls muna unahin natin. Guys, mamaya na lang po ako next vlog ha. Abangin nyo po sa part 2. Ay, part 3. Bye-bye.